Hello everybody, good morning to all. So, আজি আমি হিন্দীৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 এইটো আমি ৰিডিং কৰিম, ঠিক আছে। এণ্ড ৰিডিং কৰাৰ পিছত মই তোমালোকক এইটো ডিছকাছ কৰিম, এক্সপ্লেইন কৰিম কি কোৱা আছে চেপ্টাৰটোত, অ'কে। চ' আমি অলৰেডি আমাৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰলৈকে আমাৰ কমপ্লিট হৈছে। চ' আজি আমি নিউ চেপ্টাৰ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। লাষ্ট ক্লাছতো মই ৰিডিং কৰি দিছিলোঁ। আই হোপ ঘৰত সকলোৱে পঢ়িছা, ৰিড কৰিছা চেপ্টাৰটো। চ' আমি আজি আকৌ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি ৰিডিং কৰিম চেপ্টাৰটো, অ'কে। তাৰপিছত আমি এইটো আছামিজত ডিছকাছ কৰিম, অ'কে। তো চেপ্টাৰৰ নামটো হৈছে বাহাদুৰ বিত্তো, ओके। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी की सीस के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मड़ियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें सटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है?
आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बसी है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बच्चा, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। এইটো আছিল আমাৰ ষ্টৰিটো, কিষাণ আৰু কিষাণৰ বাহাদুৰ কোন আছিল? বিবি, বাহাদুৰ বিবি, उसकी बीवी। बीवी मानी হৈছে ঘৈণীয়েক। ঠিক আছে। বাহাদুৰ বিট্টো, বাহাদুৰ মানে হৈছে সাহসী। ঠিক আছে। ব্ৰেভ, যোনে ভয় নকৰে, হয়। যিকোনো সমস্যা আহিলে যোনে একদম সাহসেৰে কি কৰে, সামনা কৰে, মানে সাহসেৰে আগুৱাই যায়, হয়নে, ভয় নকৰে। সেইটোক কয় বাহাদুৰ বা সাহসী বুলি কয়। অসমীয়াত কয় সাহসী। ঠিক আছে। বাহাদুৰ মানে হৈছে সাহসী। ইয়াৰ আছামিজ মিনিংটো ইয়াতে যোনে যোনে বাহাদুৰ মানে নাজানা সেইটো লিখি ল'বা। আছামিজ মিনিংটো ইয়াতে বাহাদুৰ মানে হৈছে সাহসী। দন্ত স তাত আকাৰ, হ আকৌ দন্ত স তাত দীৰ্ঘইকাৰ। অ'কে, এইটো হৈছে সাহসী। অ'কে, বাহাদুৰ বিট্টো। বিট্টো মানে এই কিষাণ মানে খেতিয়কজনৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম আছিলে বিট্টো। অ'কে, কি কৈছে? এক কিষাণ থা, কি আছিলে? এজন কিষাণ আছিলে। কিষাণ মানে হৈছে ফাৰ্মাৰ বা খেতিয়ক। অসমীয়াত কওঁ আমি খেতিয়ক, আৰু ইংলিছত কয় ফাৰ্মাৰ, FARMER, ফাৰ্মাৰ। কিষাণ মানে হৈছে ফাৰ্মাৰ, খেতিয়ক। এজন কি আছিলে? খেতিয়ক আছিলে। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो, আৰু তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম কি আছিলে? বিট্টো। ঠিক আছে। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, এদিনাখন কি হ'ল? কিষাণ খেতিয়কজনে ঘৈণীয়েকক ক'লে, কি কৈ আছিলে? সুবহ
जब मैं खेत में हल चला रहा था যে আজি ৰাতিপুৱা কি হৈছে যেতিয়া মই খেতি কৰিব কিষাণবিলাকে কি কৰে মেইনলি খেতি কৰে মানে পথাৰত গৈ খেতি কৰে কাম কৰে সো কিষাণেও সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা খেতিয়কজনে কি কৰিছিল পথাৰত গৈছিল এণ্ড পথাৰত যেতিয়া খেত মে মানে হৈছে খেতি পথাৰ খেত মে যেতিয়া হাল খেতি কি হয় হাল চলায় হাল বায় হয়নে নহয় গৰু থাকে হাল চলায় তো खेत में हल चला रहा था हाल চলাই আছিলে তেতিয়া কি হ'ল তো এক शेर ने आकर कहा তেতিয়া কি হ'ল এটা शेर আহিছে সিংহ এটা আহিছে ওচৰত খেতিয়কৰ আহি পেলাই কি কৈছে किसान মাতিছে যে किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा কি কৈছে যে এই যে বেল যোনটোৰে হাল বাই আছা হয়নে এই যে বলদ গৰুটো যে হাল যে বাই আছা এই গৰুটো কি মোক দি দে বেল বুলি কৈছে বলদ গৰু যিহেৰে আমি হাল বাওঁ হয়নে বলদ গৰুটো কি কৈছে দিব দিছে মোক দি দে নহ'লে মই তোক কি খাই পেলাম আৰু যদি গৰুটো নিদিয়া তেতিয়াহ'লে মই তোকে খাই পেলাম এনেকৈ কৈছে बिट्टो ने उससे पूछा কাক সুধিছে উচ্চে পুছা মানে কাক সুধিছে গিৰিয়েকক সুধিছে এইবাৰ বিট্টক কৈ আছে গিৰিয়েকে কথাখিনি যে মোক এনেকৈ হাল বাই থাকোঁতে মোৰ ওচৰত এটা সিংহ আহিছে আৰু সিংহটোৱে মোক মোৰ গৰুটো দিব দিছে নহ'লে মোক খাই পেলাম বুলি কৈছে তাৰপিছত ঘনীয়াকে সুধিছে কি সুধিছে তোনে কিয় জবাব দে যে আপুনি কি উত্তৰ দিলে তেনেকৈ যেতিয়া সিংহটোৱে আপোনাক ক'লে তেতিয়া আপুনি কি উত্তৰ দিলে সেইটো কথা সুধিছে বিট্টয়ে কিষাণক সুধিছে किसान ने कहा किसाने কৈছে এবাৰ ঘনীয়েকক मैंने कहा যে মই কৈছিলোঁ किसाने কৈ আছে तू यही रुक मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ কি কৈছিলে किसाने কি বুলি কৈছিলে সিংহটো যে তই ইয়াতে থাক ঠিক আছে মই ঘৰৰ পৰা মোৰ গাইজনী লৈ আহিম মোৰ ঘৰত কি আছে গাই এজনী আছে যোনে গাখীৰ দিয়ে হয়নে গাই গৰু গাই এজনী আছে মই গাইজনী লৈ আহিম যে তই ইয়াতে থাক সিংহটোক কৈছে তই ইয়াতে ৰখি থাক মই ঘৰত যাওঁ পটককৈ আৰু মোৰ গাই এজনী আছে তাইক লৈ আহিম अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे তো যদি মোৰ এই বলদ গৰুটো খাই পেলাই তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব আমি ভোকত মৰিব লাগিব কিয়নো বলদ গৰুটোৰে খেতি কৰে হাল বায় হয়নে আৰু খেতি হাল বালেহে শস্য উৎপাদন হ'ব হয়নে নহয় শস্য নহ'লে সিহঁতে কি খাব আৰু বলদ গৰুটোকে যদি খাই পেলাই সিংহটোৱে তেতিয়াহ'লে খেতিয়কে হাল বাব নোৱাৰিব আৰু হাল নাবালে কি হ'ব তাত খেতি নহ'ব আৰু খেতি নহ'লে সিহঁতে খাব নাপাব আৰু খাব নাপাই কি হ'ব ভোকতে মৰি থাকিব সো সেইকাৰণে খেতিয়কে কৈছে যে এইটো গৰু খাব নালাগে মোৰ ঘৰত গাই গৰু এজনী আছে গাই গৰুজনীটো হাল নাবায় গাই গৰুজনী হাল নাবায় বলদ গৰুৱে হাল বায় সো গাই গৰুজনী মই আনি দিম তই ইয়াতে ৰখি থাক তাইক তই খাবি এইজনী খাব নালাগে হয়নে বলদ গৰুটোক খাই পেলালে আমি ভোকত মৰি থাকিব লাগিব হয় সো তেনেকৈ কৈ পেলাই খেতিয়কে গুচি গ'ল অ'কে সো আজি আমি ইয়াতে কাহিনীটো ষ্টপ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কি কৈছে অ'কে সো আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ